पिता पुत्र एवं पवित्र आत्मा का नाम रे आमेन। प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे जीसस गॉस्पेल यूट्यूब चैनल को पुनर्बार आपण मानक हार्दिक अभिनंदन सह स्वागत करुछि। आसंतु मोर प्रिय भाई बड़ी माने आज रविवार रे कैथोलिक मंडल पुण्य क्रूसर विजय पर्व पालन करे। एही क्रॉस जहा प्रभु जीशु मृत्युवरण करी से क्रॉस को विजय करी अछंती। से विजय पर्व रे आसंतु आमे आज प्रथम पठन गणना पुस्तक 21 अध्याय 4 ରୁ 9 पद एवं फिलिपियो 2 अध्याय 6 ରୁ 11। आज पवित्र सुसमाचार साधु जहन 3 अध्याय 13 ରୁ 17 पद पर्यंत। प्रिय प्रभु को लोक माने आज से ही विजयर पर्व कौन पे आमे विजयर पर्व पालन करूछु ताहा मु आपण मानक आगरे उपस्थापन करिबी। प्रिय प्रभु को लोक माने जेउ क्रॉस जहा पापर चिन्ह तिला, दंडर चिन्ह तिला, पापी मानक से क्रॉस रे मारुतिले। जे पृथ्वी रे बड़ बड़ दोष करुवा व्यक्ति मानक से क्रॉस रे मारुतिले। जीशुंकर मृत्यु पूर्वर 251 पर्यंत दोषी मानक क्रूस रे मारी देतिले। प्रिय प्रभु को लोक माने जेते बेले प्रभु जीशु से क्रॉस रे पापी तुल्य हेले, निर्दोष तथापि ताको पापी बोली गणना करागला। से चोर मानक सहित समान करागला। जो दिन से प्रभु जीशु से क्रॉस रे मृत्युवरण कले से दिन से विजयर क्रॉस है जोड़ा कि दोषर चिन्ह करुतिले ताहा से दिन मुक्तर चिन्ह हला। पापर चिन्ह तिला जीशुंकर मृत्यु द्वारा सेरा परित्राणर चिन्ह हला। जो चिन्ह रे कि पापी मान को मारी दे जाउथिला से प्रभु जीशु से क्रॉस को से पुण्य कले। पुण्य क्रूस चिन्ह द्वारा हमको रक्षा कर। पुण्य क्रूस चिन्ह द्वारा हमको रक्षा कर। प्रिय प्रभु को लोक माने से क्रॉस जहाँ आपण माने देखुछथि प्रथम करंती 1:18 पदर से प्रकाश करे। विनाश प्राप्त होतिबा व्यक्ति मानक पय क्रूसर कथा मूर्खता, मात्र जे माने परित्राण पाउछंती से मानक पय शक्ति अटे। गलाती 3:1 पदर आपण माने देखिबे जेते बेले क्रूसविद चित्र अंकित होइतिला साधु पाल कहंती सेठी रे निर्बोधी गलाते माने तुमानक चक्षु समग्रे तो क्रूसविद से जीशु ख्रीष्टंकर चित्र अंकित होइछि, तो मैंने ताको सम्मान देउ जानो। प्रिय प्रभु को लोक माने आज प्रथम पठन जदि आपण माने ध्यान करिवे मौसांको विरुद्ध रे प्रभु को विरुद्ध रे जेते बेले इस्राएल माने सुपसागर पार होई के आसिला परे गोटे मरुभूमि रे अछंती सेठी से माने मौसा एवं प्रभु को विरुद्ध रे से माने दाबी करंती आमे सेठी तिलु भलरे तिलु एटी आसिक आमे मरुछु, एटी खाइबा को नाही पीबा को नाही, एटी सब अभाव ही अभाव पड़िछि बोली से माने मौसांको विरुद्ध रे गुणुगुण हेले एवं बचसा करबा को आरंभ कले। प्रभु को से प्रार्थना कले, मौसा प्रार्थना कले। तापर से विशुद्धर सर्प मान को पटाई समस्त को कामुड़ी पकेला। माने देखो मोर प्रिय माने दासत्व बंधन से माने मुक्त ही आसीतिले तथापि से माने अभियोग उपर अभियोग से मानक हृदय कठिन तिला, गर्व मनोभाव तिला, जहारी फल कि से माने मौसांको एवं ईश्वर को विरुद्ध रे एटा करतिले। आपण माने आज प्रथम पठनर वाक्य जो देखिए 7 पदर से
ଯେତେବେଳେ ସାପ ଆସିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ପକେଇଲା, ଚୋବେଇ ପକେଇବାର, ସେମାନେ କିଛି ଲୋକ ମଲେ ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଜିତିବା ଲୋକମାନେ ସେଠି ସେମାନେ ମଶାଙ୍କ ଚରଣ ତଳକୁ ଯାଇକି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପାପ କରିଅଛୁ, ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିଅଛୁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଯେପରି ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏହି ସର୍ପମାନଙ୍କୁ ଦୂର କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ମନୁଷ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ଆଜି ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ କ'ଣ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରାଗି ଯାଇ ସାପ ପଠାଇଲେ, ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ଯାହାରି ଫଳରେ କି ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ମଶା କହିଲେ ତୁମେ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଗୋଟେ ସର୍ପ ତିଆରି କରିକି ପିତ୍ତଳ ସର୍ପ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପତାକା ଦଣ୍ଡରେ ରଖ, ଯେପରି ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବେ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜିର ସୁସମାଚାର ଯଦି ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଆଜିର ସୁସମାଚାରରେ ମଶା ଯେଭଳି ପୂର୍ବ କାଳରେ ସର୍ପ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେ ଉତ୍ତୋଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁମାନେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଯେଉଁମାନେ ଯିବେ, ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ, ଯାହା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଆଜିର ସୁସମାଚାରରେ 16 ପଦରେ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ, ସେ ଆପଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଲେ, ଯେ କେହି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନାଶ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଏବଂ ଆଜିର ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଠନକୁ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ସେ 8 ପଦରେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କୃଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବନତ କଲେ। ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ହୋଇ ମହାସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ସେ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହତା ହେଲେ, କ୍ରୁଶରେ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆଜ୍ଞାବହତା ହେଲେ। ତାପରେ ଲେଖା ହେଉଛି 9 ପଦରେ ସମସ୍ତ ନାମ ଅପେକ୍ଷା ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ନାମ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। 10 ପଦରେ ଦେଖିବେ, ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳର ସମସ୍ତ ଆଣ୍ଠୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ନତ କରିବ, ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ଆଜି ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ବିଜୟର ପର୍ବର ଆନନ୍ଦରେ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛୁ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦ ଧାରଣ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ପିତା, ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଜୟ ଯୀଶୁ।